Hehehe, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan berlumpur. Keren-keren sekali ya mainannya. Ayo kita kumpulkan. Ini ada keranjangnya. Kita kumpulkan di sini mainan berlumpur teman-teman. Wow, berlumpur sekali mainannya teman-teman. Mainan berlumpur sudah terkumpul semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Nah, ini air bersihnya. Kita bersihkan mainan berlumpur teman-teman. Bersih sekali airnya teman-teman. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, nih truk tangki teman-teman. Mantap. Berikutnya wow, ini kereta api teman-teman. Keren. Berikutnya wadidaw, nih mobil es krim teman-teman. Asik. Iya benar. Mantul. Berikutnya wow, ini motor GP teman-teman. He tries to ride around the outside of Marquez through the second corner, no way through. Marquez holds firm. Keren. Berikutnya widih, nih mobil ambulan teman-teman. Mantap. Berikutnya wadidaw, nih bus tayo teman-teman. Melambat, tayo selalu senang. Hai tayo. Keren. Berikutnya wadidaw, nih truk sampah teman-teman. Mantul. Berikutnya
ini ayam teman-teman. Keren. Berikutnya wow, ini truk pembawa roket teman-teman. Mantap. Berikutnya wadidaw, nih truk pasir teman-teman. Keren. Berikutnya widih, ini pesawat tempur teman-teman. Mantap. Berikutnya wadidaw, nih truk molen teman-teman. Mantap. Berikutnya widih, nih mobil box teman-teman. Keren. Berikutnya wadidaw, nih kanguru teman-teman. Mantap. Berikutnya wow, ini pesawat terbang teman-teman. Mantap. Berikutnya widih, ini truk tentara teman-teman. Keren. Berikutnya wow, ini helikopter tempur teman-teman. Keren. Berikutnya wadidaw, nih kereta api cepat teman-teman. Mantap. Berikutnya
Wow, ini panda teman-teman. Keren. Berikutnya, ini yang terakhir teman-teman. Wadidaw, nih motocross teman-teman. Mantap. Mainan berlumpur sudah bersih semua teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.